গুণা টান তো বাড়াই দিছি আমি অলরেডি। এটা মুড়া গুণা এই সুজন যখন মুড়া আছে গুণা আনতে হবে, এটা আটকে দিব তো। এই এখন সুন্দর আছে নাকি? আমি কত এমনি গেছিলাম ঠিক আছে উপর দিয়ে না, উপর দিয়ে না। এমনি হলে রাতে বের করতে আপনার সুবিধা আর জিনিসটাও তাড়াতাড়ি এমনি প্যাকেট সব বেশি দিব। সব দিবে না একদম সব সেম বেশি। राजू जी चार्ट करना है तो सब ऐड हो जाएगा। আগরতলা রেল স্টেশনৰ ৰেল মালখুঙ্গ 1.5 करोड़ रां मारिनि केफेक माने कप सिराप मानखा जिआरपि थानानि पुलिस ते एसटीएफ मिया चारसाला हजरावा जिआरपि थानानि पुलिस अभियान खायमानि बिसिंते खुंसा रेल वागननि केफेक मानै कप सिराप मानखा पाटिमंग थाय थाङैखा त्रिपुरा पुलिस आईजीपी मनचाक इपा आईजी कृष्णेन्द्र चक्रवर्ती जिआरपि थानानि एसपी खबै जुदा जुदा पुलिस सीएसआर हपुं अभियान खायमानि यागुला 70 टा दाम बिसिंग 39,345 टा एस्क्वा बोतल मानखा आबनि हाति दांगमारी 1.5 रां अंगनाय। अभी तो इनिशियल स्टेज पे ही है। जैसे खबर मिला इसका फिर से ये ड्रम्स वगैरह चेक करना शुरू किया, तो अभी तो काफ़ी ड्रम निकला भी है और निकाल भी रहे हैं। तो ये पूरा निकलने के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्ट क्वांटिटी कितना है। बट इसमें से कुछ ड्रम्स है जिसमें कॉन्ट्राबैंड गुड्स है भी, और कुछ में दूसरा भी कुछ मटेरियल है। तो एग्जैक्टली क्वांटिटी आप इस स्टेज पे तो नहीं बता पाएंगे, बट इज़ ए ह्यूज क्वांटिटी। क्या मिला इसमें फेंसिडिल है। फेंसिडिल इन द सेंस कंटेंट वही है, एस्कफ है, दूसरा भी जो कोडेन कंटेंट वाले ड्रग्स है। तो बेसिकली इट्स अ ड्रग फेंसिडिल बेस। नहीं अभी क्वांटिटी तो नहीं बोल सकते, बट 70-80 ड्रम्स तो अभी दिख रहे हैं, पर उसमें से कितना मटेरियल है कितना नहीं अभी नहीं बता सकते, क्योंकि काटने में बहुत हार्ड है। अभी जितना काटा उसमें से एक दो छोड़ के सब में तो एस्कफ है ही, तो दैट मीन्स क्वांटिटी तो बहुत सारा मिलेगा। तो अभी एग्जैक्टली बताना तो संभव नहीं है, बट ह्यूज क्वांटिटी। किसका है कुछ पता चला? नहीं अभी ये सब सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। अभी खाली बोगी में मिला इतना है, ये किसने बुक किया है, यहाँ तक कौन लेके आया, कहाँ देने वाला था, कहाँ की कंपनी है, इसका कहाँ बना हुआ है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो देखेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम भी जो ऐसा 1 लाख के ऊपर जो मिला था, उसमें काफ़ी लोग बाद में अरेस्ट हुए। ये तो इनिशियल स्टेज है, तो इसमें अभी हम जड़ तक जाएंगे अभी, क्योंकि रेलवे अब तक हमको सबसे सेफ लगता था, बट अभी हमारा पूरा डाइवर्ट होके रेलवे पे ही फोकस है। क्योंकि छोटा मोटा क्वांटिटी रोड पे तो हम पकड़ ही रहे, पर इतना बड़ा क्वांटिटी में रोड पे संभव नहीं है। अभी ट्रेन से आ रहा है, तो ये ट्रेन एक हमारे भी दूसरा रास्ता खुल गया है, तो डेफिनेटली इसके हम जड़ तक जाएंगे। और जितने जो भी इन्वॉल्व है, चाहे त्रिपुरा के है, त्रिपुरा के बाहर के है, या कोई रेलवे का है, इनसाइडर है, आउटसाइडर है, किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ट्रेन सर कहाँ से है? ट्रेन से स्टार्ट ये तो पैसेंजर से और देवघर से स्टार्ट हुआ है, तो वो तो पूरा अलग अलग स्टेट होके आया हुआ है। तो यहाँ जैसा आया, तो जब पता चला कि इस बोगी में कुछ हो सकता है, अभी ये कंटेनर वगैरह ये तो नॉर्मल चीज़ है, बाकी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिला, जब छानबीन की, तो ये पाया गया है इट्स ए ह्यूज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नंबर है। तो इसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। গতকালকে আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের মানে সিক্রেট ইনফরমেশন মূলে জিআরপি ত্রিপুরা এবং আগরতলা জিআরপিএস একটা রেড চালায়। ওই রেডের মধ্যে একটা কম্পার্টমেন্ট, যেটা দেওঘর এক্সপ্রেসের একটা কম্পার্টমেন্ট, পার্সেল কম্পার্টমেন্ট, ওই কম্পার্টমেন্ট থেকে সারা রাত্র ওটার মধ্যে মানে তল্লাশি চালিয়ে যায়। এবং এসটিএফ, জিআরপি এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের উদ্যোগে ওই তল্লাশিতে সর্বমোট
এই 70 মানে ড্রাম পাওয়া যায়। ওই ড্রামগুলির মধ্যে মানে টোটাল 39,345 বোতল এসকফ এবং এই নেশা জাতীয় মানে কফ সিরাপ, ব্যান কফ সিরাপ পাওয়া যায়। ওইগুলিকে মানে অ্যাজ পার প্রসিডিউর ওইগুলিকে সিজ করা হয় এবং এগুলিকে ডিস্ট্রিক্ট গোডাউনে পাঠানো হয়। এবং আজকে ওই মূলে একটা আগরতলা জিআরপিএস এর মধ্যে একটা কেস নেওয়া হচ্ছে। এগুলো কোথা থেকে এসেছে, কবে? এখনো তদন্ত চলছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। এটা একদম ইনিশিয়াল স্টেজ অফ ইনভেস্টিগেশন। নেক্সট ইনভেস্টিগেশনের সাথে যেগুলো আসবে আমি পরে আপনাদেরকে ডিটেলসে বলবো। বাজার মূল্য কত রয়েছে? বাজার মূল্য আশা করি মানে যেটা মানে এমআরপি মূল্যে 1.5 কোটি টাকার মতো এটা বাজার মূল্য আছে এখন। আপনার পরিচয়টা? আমি এডিশনাল এসপি জিআরপি। থ্যাংক ইউ। দেখুন, এটা তো এর আগেও আমরা জিরানিয়াতে এরকম আমরা স্টেট ইন্টেলিজেন্স বা স্টেট পুলিশ ইনফ্যাক্ট এটা হয়েছে। তো রেলের মধ্যে এটা যে নট নিউ, এরা আর ছোটোখাটো আমাদের কোয়ান্টিটি বহুবার ধরা পড়েছে রেল থেকে। মানে এখন আজকে যেটা ধরা পড়েছে তো যা দেখে মনে হচ্ছে যে that will be a much bigger quantity, but it is not altogether a new phenomenon. That is, railways, they are using the railways for this purpose. But আগেও যেটা আমরা সবসময় বলেছি, আমরা যেটা কমিট করি যে অলওয়েজ এটার মধ্যে জিআরপি ওনারা এসপি জিআরপি আছেন এখানে, তো জিআরপির লোকেরাই এখন কাজ করছে এখানে, সঙ্গে আমাদের এসটিএফও আছে, এসটিএফের চিফও আছেন এখানে। তো সবাই তো উই উইল কন্টিনিউ টু পারসু আওয়ার কমিটমেন্ট ফর নেশামুক্ত ত্রিপুরা, নেশামুক্ত ইন্ডিয়া। এর মধ্যেই আমরা যখন যেখানে খবর পাচ্ছি সেখানে আমরা উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট। তো এর জন্যে কখন কতটা হচ্ছে সেটা হয়তো বা এক্স্যাক্টলি যে আজকেই হবে বা কিন্তু whenever we are suspecting anything, we are leaving no stone unturned to do our best in that particular instance. যত নতুন পথ অবলম্বন করুক কিন্তু পুলিশের কাছে জঘন্য হয়ে উঠছে। আসলে কি মানে যতই নতুন পথ অবলম্বন করুক, একবার মানে রেলের কার্গোতে কম্বল পেঁচিয়ে বা এইভাবে একটা ব্যারেল ধামে তারপরেও মাদক দ্রব্য ধরা পড়ছে। স্পেশাল ব্রাঞ্চ কি আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে রাজ্যের জন্য? স্পেশাল ব্রাঞ্চ তো বা সবাই স্পেশাল ব্রাঞ্চ কেন, ত্রিপুরা পুলিশ ওভারঅল ইটস এ ত্রিপুরা পুলিশ। ত্রিপুরা পুলিশ আমি তো বললাম আপনাকে একটু আগেই যে ত্রিপুরা পুলিশ ইজ অলওয়েজ committed and we have unwavering commitment under the leadership of DGP Tripura. We have an unwavering commitment to completely destroy the drug menace. নেশা কিংদের জন্য কি বার্তা রাখবে? নেশার যারা কিং এইসব পথ অবলম্বন করছে, রেলপথ বা ধরুন বিভিন্ন গাড়ি বা বিভিন্ন তারা নতুন পথ অবলম্বন করছে, তাদের জন্য পুলিশের কি বার্তা থাকবে? বার্তা দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই তো, এখানে আমাদের কাজ আমরা করে যাব। উই আর ডুইং আওয়ার, যেটা আমাদের জন্য অ্যাসাইন করা হয়েছে, উই উইল কন্টিনিউ টু ডু সো। মানে এর মধ্যে টায়ারলেসলি উই উইল কন্টিনিউ টু ডু সো, দ্যাট ইজ ফর শিওর। কতগুলো গ্রাম উদ্ধার হয়েছে এখন পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট, অ্যারাউন্ড 81 বলছেন। তো সবগুলো ড্রাম খুলে তারপরে দেখা যাবে কি আছে না আছে, কত কোয়ান্টিটি আছে। অনলি মেবি আরও কিছু সময় লাগবে। আফটার দ্যাট অনলি উইল বি এবল টু টেল যে এক্স্যাক্টলি কি কোয়ান্টিটি আছে। রেলের যে কোম্পানি রয়েছেন বর্তমানে বগির দায়িত্বে, তাদের থেকে কি সাহায্য পেয়েছেন আপনারা বিভিন্ন তথ্য জন্য? হ্যাঁ, সাহায্য করছেন ওনারা, ওনাদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করছেন ওনারা। মূলত পার্সেলের বগিগুলি দিয়েই এই সমস্ত নেশা কারবারিরা নেশা পাঠাচ্ছে। তো পার্সেলের কি যারা প্যাকিং করছে বা যারা চেকিং করছে তাদের কি কোনো ঘাটতি রয়েছে ওইখানে? দেখুন, এ নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না, কারণ আমি পুরো ব্যাপারটা আমাদের আরেকবার রিভিউ করতে হবে বা বুঝতে হবে। থ্যাংক ইউ। Class 10-12 pioneering ba oe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore riyetu free admission. 3 eligible students rani ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA.
College fee ni bawe hinge na wana ni na yak mani hinge government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4,500 monthly mari nai. Seats soha limited and bawe dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।